Une interview. Вторая часть Est-ce que vous интервью. pourriez nous présenter votre nouveau roman, Le Refuge? Можете ли вы нам сказать о вашем новое Le Refuge, я не знаю как, новый роман? Убежище 3.9. Да, Le Refuge 3.9. 3.9. Да. Это не новый, во-первых, это роман, он новый во Франции, но в России он издан уже достаточно давно. И в этом романе я исследую персонажей славянского фольклора. Исследовать это... Make research. А каких, простите? Это такие, начиная от Бабы Яги и Кощея Бессмертного, заканчивая достаточно неизвестными. Там есть такой, например, Анчутка. D'accord. Ok. Alors, donc ce roman, il est nouveau en France. Par contre, il est sorti en Russie depuis assez longtemps. Et j'ai fait des recherches sur des personnages folklore de Russie, comme par exemple, bon, je ne sais pas si en France ça parle, mais la Baba Yaga, qui est la sorcière, voilà. И я показываю, что эти персонажи, они совсем не такие сказочно безобидные, детские, как привыкли мы их воспринимать в России, потому что сейчас они фигурируют только в детских книжках. А на самом деле это страшные и очень интересные такие мифологические твари из очень древних времен, очень жестокие, очень злые и ничем не хуже таких же злых и жестоких тварей, например, из скандинавских мифов или из африканских каких-нибудь. Alors en fait je montre que ces personnages ne sont pas forcément enfantins, non, parce que là aujourd'hui on ne les trouve que dans les contes pour enfants, qui en fait ils sont très intéressants, mais ils sont surtout très cruels, ils peuvent être très méchants, très dangereux. C'est des personnages mythologiques qu'on peut aussi trouver dans les contes par exemple scandinaves ou même dans les mythologies africaines. Но это, естественно, к этому не сводится эта книга, в этой книге главный персонаж, женщина, в поисках своего ребенка, как это обычно бывает в сказках, перемещается из реального мира в мир сказочный. И при этом реальный мир, это, как бы, грубо говоря, это жизнь, а сказочный – это смерть. Mais dans ce livre, le personnage important, c'est en fait l'histoire, c'est une femme qui recherche son enfant et elle passe du monde réel au monde fantastique. Le monde réel est en fait la vie et le monde fantastique représente la mort. S'approprier les contes, est-ce que c'est aussi une manière de parler du réel? Souvent, quand on trouve des contes russes ou des histoires sur des contes russes, c'est une manière de parler de la société aujourd'hui. Est-ce que c'est le même mouvement dans ce roman-là? S'approprier le monde réel, en fait, c'est une manière de parler de notre société à nous. Вы сказали, что так как это мифы и так далее, вы этим пользуетесь, чтобы говорить о реальном мире. В какой-то момент в книге становится очевидно, что реальный мир на самом деле устроен сам по себе как вот этот сказочный, что в нем работают те же правила, которые с детства нам заданы сказками, которые мы читали. Что мы, чтобы добиться цели, проделываем какой-то в реальной жизни сказочный путь. И у нас тоже есть там добрый помощник, что-то волшебное, мы преследуем какую-то цель. Для нас важно, где добро, а где зло. И мы ставим перед собой задачи, все равно, по сути, такие же, как ставят сказочные персонажи. В итоге жизнь, любая жизнь человека, если ее рассказать, она такая же сказочная история, по большому счету, как сама сказка. Просто сказка — это как бы темная сторона, смерти. Сейчас объясню, почему. Alors, donc, en fait, dans le livre, on comprend que le monde réel est en fait comme le monde fantastique. Il y a les mêmes règles dans les deux, les mêmes règles qu'on nous donne aussi quand on est enfant. Par exemple, quand on va atteindre un but, on a un chemin toujours un peu compliqué. On peut avoir de l'aide venant, donc ça peut rappeler les côtés un peu magiques, quelqu'un qui nous vient en aide, et savoir où se trouve le bien et le mal.
les mêmes règles dans les deux, sachant que en fait chaque histoire, enfin chacun d'entre nous, chaque histoire est comme un conte au final. Et du coup j'ai pas le temps. Потому что в славянской мифологии сказочный мир — это своего рода отражение, reflection, отражение реального мира. Это как бы мир теней. И он отделен от реальности даже специальной рекой, такой же, как вот есть Стикс, а в славянской мифологии эта река называется Смородина. Смородина, entre les deux. Attendez, je voudrais juste éclaircir un point. Вы говорите, что вначале, то есть в мифологии в славянской мифологии можно так понять ее, в принципе, при желании, что сказочный мир — это такой мир теней, он загробный немножко, загробный. En fait, dans la mythologie, pas russe, mais slave, merci. Dans la mythologie slave, le monde fantastique imaginaire est en fait comme le monde des ténèbres, mais il est aussi le reflet du monde réel. Et nous, dans cette mythologie-là, on dit qu'il y a une rivière entre les deux mondes, entre le monde réel et le monde fantastique, qui s'appelle la mûre, en fait, le fruit. Voilà. Ну, как Стикс, вот аналогия. Река Стикс. Le Styx. Comme le Styx. Comme le Styx, c'est le fleuve des morts. Ah, ok, voilà. И поэтому не случайно все персонажи сказочные в русском фольклоре, у них есть какие-то признаки того, что они мертвые. Например, у них голые кости вместо ног торчат. Okay. Вообще очень много костей в этом сказочном мире, все время. Donc c'est pourquoi les personnages dans ce monde un peu fantastique, on a l'impression qu'ils sont comme morts. En fait, les os sont très présents. Donc on voit que les os des jambes. Il n'y a pas de chair. Baba Yaga, например, comme la Baba Yaga, только кости. Ses jambes ce sont que des os. А спит она в таком деревянном ящике с Et открытыми глазами. Elle dort dans une espèce de tombeau en fait en bois avec les yeux ouverts. Oh. un dernier mot, sur quoi est-ce que vous travaillez, sur quel roman vous bossez actuellement? Сейчас вы пишете какой-то, может быть, новый роман? Я сейчас пишу, я еще пишу для детей, и я сейчас работаю над книжной серией, которая называется, не знаю, как вы это переведете, «Зверский детектив». Зверский какой? Зверский, зверский от слова «звери». С одной стороны, зверский значит жестокий, кровавый, а с другой стороны, зверский значит там действуют персонажи, все они звери. Ok. Alors, il faut savoir aussi que j'écris pour les enfants. Et là, en ce moment, j'écris une série. Alors, la traduction est assez particulière. C'est un détective qui est à la fois cruel et animal, parce qu'il y a des personnages qui sont en fait des animaux. C'est des enquêtes qui ont lieu dans des environnements d'animaux. Voilà, Tout le monde d'accord. sont tous des animaux en fait. C'est ça. И там каждая книга устроена как обычный настоящий взрослый детектив. Там есть следователь, есть подозреваемые, улики какие-то, вот, но просто все действующие лица это животные. Там главный следователь барсук. Барсук. Блaireau. Ah, blaireau. Pas mal. Là, je n'avais pas le blaireau. Donc chaque livre est écrit comme un détective pour les adultes, donc il y a une enquête, des preuves, des suspects, et donc là le personnage principal par exemple est un blaireau. D'accord. Eh ben parfait. Merci beaucoup. Спасибо Bonne chance большое. pour ce soir. Спасибо. Merci.